Neng. Trek lagi bro. Iya. Dan mantep bro. Melem lagi bro. Lumayan segini-gini bro. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari ini kita seperti biasa bro, kita mau mancing lagi nih. Jumpa lagi ya. Kali ini kita udah berada di spot Mudono nih, di Sungai Kereng nih, Gedung Kereng ya. Ini untuk lokasinya, kondisi airnya lumayan agak bening bro. Kita nanti mau mancing di sekitaran sini, sama nanti ke bawah sana pasti bro. Oke bro, kita langsung aja bro, coba. Oke bro, kita coba dari sini dulu. Strike bro, strike bro, strike bro. Yes, mantap bro. Ini strike perdana bro. Lihat bro, meleme ginuk-ginuk bro. Mantap, jos. Mari kita coba lagi bro. Neng. Strike lagi bro. Iya. Dan mantep bro. Melem lagi bro. Lumayan segini-gini bro. Mantap. Strike. Ginuk-ginuk mas bro. Mantap. Zo mangan. Nah. Maning bro, kae berut. Boleh. Babon maning bro. Jos. Strike bro. Banter banget, ganas. Ayo. Sotet. Terus strike bro. Lumayan lah.
bro. Let's go. Kino meleme. Jos. Aduh. Mantap, bro. Pokoknya meleme jos gede-gede lemu-lemu. Mantap. Ayo coba lagi. Mumpung belum hujan, bro, ini udah mendung soalnya. Lagi, bro. Ini gede, bro, ya nih, bro. Bro, zombie. Alah. Lepas, bro. Aduh. Gede malah lepas. Bro, kita coba lagi. Tapi cuacanya udah gerimis, bro. Nih, marah lagi makannya malah hujan, bro. Kita coba sekali lagi dulu, bro. Malah hujan. Udan, bro, udan, alah. Oke, bro, karena ini hujan, bro, nih lihat tuh cuacanya hujan. Aduh, kita nggak jadi ini. Oke, bro, video kita cukup sampai di sini aja dulu ya, bro, ya. Kita jumpa di video kita selanjutnya. Oke, salam mancing.